السلام عليكم الإخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العادة باش تشوفو الكينتي تاع غدا ديمونش لو 4 جويي 2021. رينيون ان كورس 3 ا 14h15 في التيران اللي هو 5 لود. دونك مقبرة ديال الفافوري، واحد الكينتي اللي هو صعيب بزاف 2400 متر. دونك قبل ما نشوفو الكينتي تاع غدا، بالنسبه للكينتي تاع البارح عطيتو لكم شفويا تعمدت وحطيتو اوردر، يعني لي شد ورقه والسيلو كما كنقول لكم، وقيد فافوري اوتسايدر توكار كان يقيدهم كما قيدتهم انا. دونك 4 6 1 7 اي 10، خمسة د النويمرات اللي كانوا ولا ستة معاهم هاد 14 راه دار سيزيام كما شفتو، والناف راه تا هو دار ساتيام. دونك كون كان سباعي راه غنجيبوهم بسبعة. دونك لورد ديالكم كان هو هذا، كان اورالمون بالنسبه كما حطيتو لكم شفويا في الكينتي. الناس اللي كيتبعوني في جروب اون لي كينتي فيب بصحتهم، واللي عكزوا يتفرجوا في الفيديو كله ويسمعوه البارح راه كنقول لهم خلاو لوردر. هذا لوردر الرابع الاخوان كما كتشوفوا في شهرين. دابا فهاد الشهرين هذا هو لوردر الرابع اللي كنحط لكم. اللي يقدر باش يشد لوردر نتاعو اليوم كنقول له بالصحه وهنيئا له. دونك ندوزو الكينتي اللي عندنا به الغرض هو لي نتاع غدا. اون كومونس هاد الكينتي افيك لو نيميرو 1، سي انفيستور لونترينور واتل لو جوكي بارزالونا، دوزيام برومي في لا ميزيك نتاعو. دونك مالغري زايدين عليه شويه نتاع تقول غيمشي غدا ب5 كيلو. لاكور 2 لونترينور واتل اي لو جوكي ميكايل بارزالونا، مالغري زايدين عليه تقول على بالنسبه للكورسه اللي داز 3 كيلو ونص غرام ونص. ملي رجعت لي زارشيف ديالو لقيتو ديجا غادي ب 59 كيلوغرام ونص، ورابح في واحد الكورسه نتاعو. دونك بور موا كيبقى رابح 5 12 10 اي 3 1، ما خسر مع حتى شي واحد في كينتي تاع غدا. دونك كيبقى كفافوري هنا الواحد، ناخدو لكم كفافوري. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2، سي شامساباد، تا هو زايدين عليه تقريبا نشوفو بالضبط اكزاكتومون باش نعطيوكم معلومات. زايدين عليه كيلوغرام نتاع الثقل. دونك ما غيديش بارزالونا لي موالف كيديه ديما، غيدي هاد الجوكي اللي هو بوشان عندو لاكورد 14 اونغر دو سيزون بروميي دوزيام تروازيام في لا ميزيك نتاعو في الاخر. دونك كما كنشوفو هاد رقم جوج شمسابات تحسن بزاف، مالغري خسارة ديالو كانت مع 1-7-3، راه كيبقى ضارب الخمسة والستة. دونك بور موا لو نيميرو 2 غادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 3, c'est Halifon, عنده لاكورد 4. L'entraîneur c'est Grafar, le jockey Paisley, 8e, 2e, 13e, 6e et 2e في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد le numéro 3 كيبقى خاسر مع ال 1 و 5 و 12 و 10، رابح الناف و 2. ما غاديش نقتلو في خطرة، وغادي ناخدو لكم كعود ديال اتونسيون تخسر عليه 12 درهم ويموت. Et on continue avec le numéro 4, c'est Gorel, l'entraîneur Léon, le jockey Gérard Moussi, la corde 6 مولف ديما كيدي كريستوف سوميو، هاد المرة غيدي جيرار موسي. كتبقى عندو 9ème 4ème 6ème et 3ème في لا ميزيك نتاعو. بور موا راه خاسر مع 1 و 5، وديجا ضارب 5 براسو ورابح 6 و 13. دونك كيبقى عاود يتلعب كطوكار. Le numéro 4 غناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Breath of Fire, l'entraîneur Lerner, le jockey Christophe Soumio. هاد المرة سوميو دا Breath of Fire. كتبقى عندو 3ème 5ème 3ème في لا ميزيك ديالو. كما كنشوفو راه تحسن ومزيان. بالنسبه ليا 5 كيبقى خاسر مع 1 و 3 اللي خديناه كاتونسيون، ورابح 10 و 3 و 9 و 4 و 12. ملي كنخسر مع 3 كان عنده يلا راجع من لا رونطري. دونك بور موا لو نيميرو 5 غدا غادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر.
Et on continue avec le numéro 6, c'est Comber Mer, l'entraîneur Lebod, le jockey Berton, la corde 10, on garde 5 ans, 11e, 10e et 2e في la musique نتاعو. Donc pour moi 6 كيبقى خاسر مع 5, 4 et 2, automatiquement راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Salisman, l'entraîneur Faber, le jockey Maxime Guillon, la corde 11, mâle de 4 ans, 5e, 1er, 3e, 8e في la musique نتاعو. Donc pour moi 7 خاسر مع 15 بوحدو ورابح الجوج لي هو مصاباد لي كيلصق في الواحد. Donc pour moi le numéro 7 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 8, c'est Panjaman, l'entraîneur Serlios, le jockey Le Maître, la corde 9, premier, troisième, deuxième et deuxième في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد الويت كيبقى براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا، كيجري في التيرانات سان كلود وما شابه اللي هو كلير فونتان اي الكومبين. اش جاي يدير غدا في الكينتي؟ دونك غادي ناخدوه ك outsider. Le numéro 8 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 9, c'est Ali Honri, la corde 15, on garde 10 ans, كبر بقى خاصو البطوار هذا. L'entraîneur Prodome, le jockey Madmit, كتبقى عنده 15e, 5e, 10e, 5e, 3e premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا درت ليه هاد السهومه الفوق باش بلا ما نبقى دير التكرار ديال الكتبه. كيبقى خاسر مع 3 10 12 5 et 1 automatiquement راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Olympie, l'entraîneur Reiner, le jockey Pasky, la corde 3, femelle de 4 ans, de 2400, femelle de 4 ans. Donc 6e, 2e, 3e, premier et 2e في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى خاسر مع 15 ومع 12 ورابح 1 2 3 في التيرانات اللي ماشي هما تقال. دونك بور موا لو نيميرو 10 غادي ناخدو لكم هنا ك اتونسيون، ما غاديش نقتلو في خطره يتلعب. بالنسبه اللي كيسمع الفيديو راه باين هذا راه 10. Et on continue avec le numéro 11, c'est Zéléon Saint, l'entraîneur Biotel Bouaniz, le jockey Chemno, 6e, 7e, 10e في la musique نتاعو. دونك فيميلا دو 6 ans, la corde 5. بالنسبة لي هاد ال 11 جاي عاود براني هو وال 14، كيبقى خاسر مع ال 14. انا ما عندي لا 11 لا 14 غدا صراحة. دونك ال 11 c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Bleu Soin. Donc l'entraîneur Barbero, le jockey Grégory Benoît, la corde 16 عنده l'extérieur كما كنشوفو هنايا. كتبقى عنده 4e, 3e, 4e et premier, 4e, 3e. Donc pour moi le numéro 12 على حساب l'extérieur خاسر مع 1 5 10 رابح 10 عاوتاني و 3 و 9. Donc pour moi le numéro 12 c'est un tocard على حساب l'extérieur. Et on continue avec le numéro 13, c'est Gentiana Bella, l'entraîneur Chauvigny, le jockey c'est Veillon Mel, femelle de 5 ans, la corde 13, premier, deuxième, 14e, 3e, 13e, premier et deuxième في la musique نتاعو. Donc pour moi 13 خاسر مع 4 ديجا رابح 5 من 5 كان هنا في لا رونطري نتاعو. دونك اوتوماتيكمون 13 ما غاديش يقنعنا غدا راه سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Mad River, l'entraîneur Gordin, le jockey Segui, la corde 8, mâle de 6 ans, 8e, premier, 2e, 6e, premier, 4e, premier, 2e في la musique نتاعو. دونك بور موا هاد 14 كيبقى رابح ال 11 كيما قلت لكم لا لين ديال ال 11. بور موا راه اوتوماتيكمون سي مور. هاد لا لين ما عجباتنيش، واللي بغى يخسر عليه 12 درهم يلعب ال 14. يقدر يزيد ال 14 الا بغى يزيدو في لا باز وراه شي لعيبه.
Donc, et on continue avec le numéro 15. On Wolf, l'entraîneur Bolt, le jockey Besnier. Donc, l'accord 12, quatrième, troisième, deuxième, cinquième, quatrième في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد هاد الكانس غدا تكون عنده برومي اونديكاب، مي كما كتشوفوا هنا راه ديجا رابح السات اللي عندنا صحيح كفافوري. دونك راه ما جايش غدا باش يضحك معاهم، وغادي ناخدو لكم في اتونسيون، يعني ما يتحطش في لاباس صراحه. نعاود برومي اونديكاب نتاعو ما عمرك تثق فيه واخا ديجا رابح السات، مي راه خصنا نلعبوه. هاو هنا غناخدوه في اتونسيون. Et on continue à terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Tobolt, l'entraîneur Kobayashi, le jockey Smayo, la corde 7, Ongar de 5 ans, 56 kg نتاع الثقل. كتبقى عنده troisième, premier, deuxième et premier et troisième في لا ميزيك نتاعو. كما كتشوفوا هنا كيبقى رابح 5 بوحدو اللي خديناه كا اوتسايدر. بالنسبه لي هاد الساج مالغري هما غيعطيوه لكم كطوكار، انا غدا غيكون عندي كفافوري. دونك لو نيميرو 16 سي ان فافوري بور موا. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا ب 8 نومرات بين فافوري طوكار اي اتونسيون بين فافوري اوتسايدر اي طوكار. خدينا في اتونسيون واحد 3 نومرات تخسر عليهم 12 درهم. دونك خدينا كفافوري 7 1 16، كاوتسايدر 2 5 8، كطوكار 4 12، وفي اتونسيون 3 10 15. خلينا نقول لكم كان معكم جروب اون ليكين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لاطوش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس باش الاخوان ماشي فحال اليوم راكم خليتو هنايا لوردر، راه اللي ما مكليكيش على لاطوش ابوني زقل اللورد نتاعو كان يقدر يشدو في 24 درهم، يعني لعب 4 6 1 7 اكس 10 14 ولا قاع 48 درهم يزيدوهم كاملين، ولا يلعب 6 طوال ب 72 درهم. دونك اللي ما مابونيش راه ما غيكونش طلع عنده الفيديو، دونك ما غاديش يشوف، واللي مابوني ومفعل الجرس راه طلع عنده الفيديو. نقول ليه بالصحه وهنيئا له. الله يعاونكم الاخوان اي بون شونس. كان معكم جروب اون ليكين تي فيب.